Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmat Allah, kesempatan kali ini kita akan membaca Al-Quran dengan beberapa penjelasan tajwid, agar bacaan kita makin sempurna. Insya Allah kita akan masuk pada surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihil lazina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liyuwati'u 'iddata ma harramallahu fayuhillu ma harramallahu zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Pada kata innaman nasi'u terdapat mad bertemu hamzah dalam satu kata. Ini dinamakan mad muttasil, maka harus dibaca panjang selama 4 atau 5 harokat. Kemudian pada kata ziyadatun fil kufur terdapat harokat dhammahtain bertemu dengan huruf fa. Ini dinamakan ikhfa hakiki, maka dhammahtain dibaca secara samar dengan gunnah yang dipanjangkan. Dan terakhir pada kata amau wa yuharrimunahu terdapat harokat fathahtain bertemu dengan huruf waw. Ini dinamakan idgham bi gunnah, maka fathahtain dibaca secara melebur dengan gunnah yang dipanjangkan. Ya ayyuhallazina amanu ma lakum
إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Pada kata tansuruhu terdapat nun sukun bertemu dengan huruf shad. Ini dinamakan ikhfa hakiki, maka nun sukun dibaca secara samar dengan gunnah yang dipanjangkan. Kemudian pada kata faqad nasarahullahu terdapat huruf dal sukun. Ini dinamakan qalqalah, maka harus dibaca secara memantul. Dan terakhir pada kata iz akhrajahul lazina terdapat harokat kasrah bertemu dengan ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i, maka harus dibaca panjang selama 2 harokat. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. Pada kata qasidan lattaba'uka terdapat harokat fathahtain bertemu dengan huruf lam. Ini dinamakan idgham bila gunnah. Maka fathahtain dibaca secara melebur tanpa gunnah yang dipanjangkan. Kemudian pada kata walakin ba'udat terdapat nun sukun bertemu dengan huruf ba. Ini dinamakan iklab. Maka nun sukun dibaca mim dengan gunnah yang dipanjangkan. Dan terakhir pada kata innahum lakazibun terdapat mad bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Ini dinamakan mad arid. Maka harus dibaca panjang selama 6 harokat. Afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana lakal lazina sadaqu yatabayyana lakal lazina sadaqu wa ta'lamal kazibin. La yasta'zinuka allazina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Innama yasta'zinuka allazina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallah
walakin karihallahum bi'athahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Pada kata uddatan walakin terdapat harokat fathahtain bertemu dengan huruf waw. Ini dinamakan idgham bi gunnah. Maka fathahtain dibaca secara melebur dengan gunnah yang dipanjangkan. Kemudian pada kata walakin karihallahu terdapat nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Ini dinamakan ikhfa hakiki. Maka nun sukun dibaca secara samar dengan gunnah yang dipanjangkan. Dan terakhir pada kata fasabbatahum wa qila terdapat mim sukun bertemu dengan huruf waw. Ini dinamakan izhar syafawi. Maka mim sukun dibaca secara jelas. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wa la awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bizzalimin. Laqad ibtaghawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta ja'al haqq wa zahara amrullahi wa hum karihun. Wa minhum man yaqulu zalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatum bil kafirin. Pada kata wa minhum terdapat nun sukun bertemu dengan huruf ha. Ini dinamakan izhar halqi. Maka nun sukun dibaca secara jelas. Kemudian pada kata wa minhum man yaqulu terdapat mim sukun bertemu dengan huruf mim. Ini dinamakan idgham mimi. Maka mim sukun dibaca secara melebur dengan gunnah yang dipanjangkan. Dan terakhir pada kata yaqulu zalli wa la taftinni terdapat nun sukun bertemu dengan huruf lam. Ini dinamakan idgham bila gunnah. Maka nun sukun dibaca secara melebur tanpa gunnah yang dipanjangkan. In tusibka hasanatun tasu'hum
وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ. Alhamdulillah, Masya Allah, Jazakumullah khairon, teman-teman semua yang sudah mengikuti bacaan Al-Quran kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.